जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने नया वीला के साथ हाजिर हूँ। आज दो तीन ये इश्यूज़ हैं जो जिन पे बात करने की ज़रूरत है मेरा ख्याल है, और दोनों बड़े इंतहाई उसमें कैसे डिस्टर्बिंग हैं। एक तो आज आपने देखा सदर जरदारी जो हैं उन्होंने इस मुश्तरका इजलास से खिताब किया और बहुत वहाँ पर हुटिंग हुई है, मार धाड़ हुई है, गाली गलोच हुई है, वो सारा आपने पूरी कौम ने आपने देख लिया होगा। इस पर ज़रा बात करेंगे। स्टिल ये रिमेंबर कि ये काम शुरू हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अर्ली इससे 90s से शुरू हुआ था, जब बेनज़ीर भुट्टो साहब की हुकूमत जो है वो ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब ने तोड़ी थी। और उसके बाद वो एक दफ़ा आए थे इसको ये कौमी असम्बली के इजलास में आए थे खिताब करने के लिए। तो पहली दफ़ा ये टर्म वहाँ से निकली थी, गो बाबा गो के नारे लगाए थे। उस वक्त नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म थे और ये सदर इसहाक़ साहब जो हैं वो सदर थे, जैसे मैंने कहा। तो उन पे उन्होंने बहुत सारी एक हुटिंग हुई। फिर उसके बाद लगारी साहब आए, फिर उसके बाद जना मुशर्रफ है, और फिर बाद में आने वाले जितने भी सदर आए उसमें दो तीन दफ़ा ऐसे हुआ कि सैनिटी प्रिवेल्ड के उस तरह हुटिंग वगैरह नहीं की गई। स्पेशली जब जरदारी साहब ये पहली दफ़ा सदर बने थे उस वक्त नहीं की गई थी, क्योंकि पार्लियामेंट में नवाज शरीफ साहब और ये लोग थे। तो मुझे नहीं याद पड़ता, अगर हो सकता है मेरे जहन में तो नहीं आ रहा, खुद उस वक्त मैं यहाँ पे कवर कर रहा था कि वो जो साल थे कुछ पीसफुल साल थे, या बाद में हमने देखा नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने और उसके बाद आपको याद होगा कि उस वक्त जो सदर ममनून साहब थे उनके अपने सदर थे, तो वो भी कुछ नहीं हुआ। फिर इमरान खान साहब आ गए तो उनके आरिफ अलवी साहब के दौर में कुछ शोर शराबे हुए। सो उनके बाद आने वाले हमने उसमें देखे सालों में, तो ये जो रिवायत थी वो किसी हद तक डिसकंटिन्यू हुई थी, थोड़ी सी वो पैसिफाई हुई थी। लेकिन आज फिर हमने देखा है पूरे ज़ोर शोर के साथ। ये मुझे रिमाइंड कर रहा है मुझे तीन इस तरह के इंसिडेंट, बड़े इंसिडेंट थे जो हुए थे पार्लियामेंट में, और जो आज जिस तरह का देखने में आया है। तो इस पर बात करेंगे कि ये फिर अगेन 30 सालों बाद हम कहाँ पे जा खड़े हैं और इसका क्या एंड होगा और इसकी क्या अच्छा बुरी चीज़ें हो सकती हैं, और कि ये कौन से वो तीन बड़े इंपॉर्टेंट वो इवेंट्स है जो मुझे याद हैं। आज ये सारी चीज़ें देख के वो शेयर करते हैं। और प्लस जो इमरान खान साहब हैं, आपको पता है कि वो पिछले, बल्कि जब से खान साहब मेरा ख्याल सियासत में आए हैं, वो हर वक्त खबरों में रहते हैं इन वन वे द अदर। और मुझे शेख रशीद साहब याद आते हैं, वो कहते हैं कोई नहीं, बैड पब्लिसिटी इज़ आल्सो गुड पब्लिसिटी। बाज़ लोग इस पर बिलीव रखते होते हैं कि कोई नहीं, कि हम हर वक्त एक तरह के ज़ेर गौर तो हैं या ज़ेर बहस हैं, अच्छा करें बुरा करें, लोग हम पे बातें कर रहे हैं। सो खान साहब का भी एक स्टाइल रहा है, एक उनका अपना एक वो लाइक इट और नॉट बट दैट्स हाउ ही इज़, कि अब वो एक और उसमें मुश्किल में फंस गए हैं। जो सऊदीज़ के हवाले से एक स्टेटमेंट दिया गया, शेर अफजल खान साहब ने दिया है, वो अब उनके गले पड़ गया है खान साहब की। और हुकूमत जो है या बाकी दीगर जो उनके मुखालफिन है वो उसका पूरे का पूरा फ़ायदा उठाने के उसमें आज अगरचे उन्होंने उनके फिनांस मिनिस्टर का, मैं उनका स्टेटमेंट देख रहा था, जो KP के हैं मुज़म्मिल असलम साहब, वो मिले हैं उनसे। तो उनका मैंने अगर सही पढ़ा है ट्वीट, तो उसमें वो कह रहे थे कि खान साहब ने इस बात को बिल्कुल इसको डिनाई किया, बल्कि दो चार उन्होंने बातें भी बताई कि कैसे शहज़ादा मोहम्मद जो हैं उन्होंने खान साहब के लिए बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने फेवर्स की थी, उन्होंने गिनवाई भी हैं दो चार चीज़ें। सो इस पर भी बात करने की ज़रूरत है कि खान साहब रोज़ की बुनियादों पर ख़बरों में हैं। ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, मतलब इस पे थोड़ी सी बात करने की ज़रूरत है कि रोज़ आप पे कोई ना कोई ख़बर आ रही है, कोई ना कोई स्टेटमेंट है, रोज़ आप डिस्कशन में हैं। इज़ इट अ गुड थिंग? ये बड़ा अहम टॉपिक है, इस पर बात करते हैं। ज़रा थोड़ा सा आता हूँ कि सऊदी अरेबिया के साथ खान साहब का इस वक्त उनका बयान आना और उनको एक और नई मुश्किल में पड़ जाना, क्योंकि सऊदी, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, मैं नहीं, आपको भी पता है, सारे आप समझदार लोग हैं जो मैं बात कहता हूँ, लेकिन उसको रिवीजन के सेक अमेरिकन हूँ, सऊदीज़ हूँ, चाइनीज़ हूँ, यहाँ पाकिस्तान को इनके साथ बना के रखनी पड़ेगी। अगर अब हमने दुनिया में अच्छे तरीके से रहना है, हमारे उनका स्ट्रेटेजिक उनके अलाइंसेज हैं, उनके साथ हमारे फाइनेंशियल्स हैं, हमारे पास एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, लैंड है, कुछ भी कह लें, इन तीन मुल्कों से बाहर पाकिस्तान बाहर नहीं जा सकता। वो लाइक इट और नॉट, इसको ग़ुलामी कहें, इसको जी आप अपने हुक्मरानी कहें, जो भी कहें, दुनिया में सारे मुल्कों के साथ इसी तरह के तल्लुकात भी होते हैं। मतलब उनको देख लें, ये प्राइम मिनिस्टर, ये अगर इंडिया के जो है मोदी साहब जो हैं, तो उन पर 9 साल तक अमेरिका ने वीज़े की उन पर पाबंदी लगाई हुई थी। गुजरात में जो राइट्स हुए थे उसके बाद 9 साल उन्होंने अमेरिका का वीज़ा नहीं दिया। लेकिन जो ही वो प्राइम मिनिस्टर बने 2014 में, तो अमेरिकन ने उनको बुलाया, वाइट हाउस गए और बड़े उनको ये प्रोटोकॉल दिया, बाद में भी गए। तो इससे क्या साबित होता है कि एक दौर था आप उनको वीज़ा ही नहीं दे रहे, किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को वज़ीर आज़म बनते उनको प्रोटोकॉल के साथ बुलाया जाता है। मतलब ऑल दीज आर इंटरेस्ट बेस्ड, क्योंकि इंडिया जो है बहुत बड़ी एक मार्केट है, उनके लिए इकॉनमी है दुनिया के लिए। मैं अगर मैं गलत नहीं कह रहा, इंडियन दोस्त मुझे प्लीज़ करेक्ट करें, मेरे को 30 से 40 करोड़ के मिडिल क्लास है उनके पास, जिस पे पूरी दुनिया की वो कहता है मुंह में पानी आ जाते हैं, ब्रांड्स का, कंपनीज़ का, मल्टी नेशनल कंपनीज़ का, मुल्कों के, उनको बहुत सारी आपकी उनके पास सेल या वो क्या सेल परचेजिंग उनके पास पावर है।
سو ساری دنیا وہاں بزنس کرنا چاہتی ہے. سو وہاں پہ امریکن بھی اگر مجبوری تھی کہ مودی صاحب کو لائک کریں نہ کریں لیکن ان کو بلانا پڑا. سو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سم ٹائم آپ کو یہ جو انٹرسٹ بیسڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ دیکھنی پڑتی ہیں. لہٰذا اگر ہمارے انٹرسٹ ان کے امریکنز کے ساتھ ہیں, اگر ہمارے انٹرسٹ اس چائنا کے ساتھ ہیں, سعودیز کے ساتھ ہیں, تو اس میں برائی نہیں ہے, نہ اس میں اپنے کو ٹانٹ کرنے کی ضرورت ہے, تو نہ اپنے کو غلام سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم کوئی غلام تھوڑی ہیں جناب کہ ہم ان کے اس میں آ جائیں, ایسے نہیں ہوتا. اور پھر جب آپ ان سے فیورز لے رہے ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ بزنس کر, چلو اس طرح دیکھ لیتے, فیور ایک اور چیز ہو جائے, سخت لفظ ہو جائے گا. اگر آپ ان کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں, مطلب امریکہ کے ساتھ اگر ہم بزنس کر رہے ہیں, ہم نے وہاں سے F-16 بھی لینے ہوتے ہیں, ویپنز لینے ہوتے ہیں, جو لیتے ہیں ان سے ہم نے بہت ساری وہ لینی ہوتی ہے, اپنے اس ملٹری اکوپمنٹس لینے ہوتے ہیں, یا پھر ہماری ایکسپورٹ ہیں بہت ساری. اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, $7-8 بلین, اٹس اے ہیوج, مطلب جس ملک کی $30 بلین اس کی ٹوٹل ایکسپورٹ اور اس میں $7-8 بلین ایک ملک سے آ رہا ہو, تو آپ کو اس ملک کے ساتھ تعلقات بنا کر رکھنے پڑتے ہیں کہ ہماری جہاں انڈسٹری چلتی ہے, ایکسپورٹ آتی ہے, ڈالرز آتے ہیں, ہمارے ورکرز ہیں, جابز ہیں, اکنامک ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے ساری کے ساری. وہ کنسیشن ملی ہوئی ہے پاکستان کو ایکسپورٹ کے حوالے سے, ریمیٹنسز آتی ہیں امریکہ سے بہت زیادہ, بہت سارے پاکستانی ہمارے انتہائی پیارے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ وہ پیسے بھیجتے ہیں اپنی فیملیز کو. ایسے سعودی عرب ہے, بات تھوڑی سی دوسری سائڈ پہ چلی جائے گی, میں زرداری صاحب پہ آتا ہوں لیکن اس پہ بات کر لیں. ایسے سعودی عربیہ ہے سب سے زیادہ ہمارا ڈونر بھی ہے, مشکل وقت میں بھی آتا ہے, فری ہیل بھی دیتا ہے, اور بہت ساری چیزیں. آج جیسے خان صاحب نے خود کہا ہے کہ میرے کہنے پہ انہوں نے تیل کی فیسلٹی دی تھی اور ابھی تک وہ جاری ہے. تو یہ پہلی دفعہ سعودی عرب نے تیل کی فیسلٹی نہیں دی. آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میں ان کے کوثر نیازی صاحب کی نا بک پڑھ رہا تھا, بھٹو صاحب کے دور کی 70s کی, اس میں بھی وہ لکھتے ہیں کہ ملنے گئے نا جب سعودی عرب سے ڈیلیگیشن, تو وہ لکھتے ہیں اس میں کوثر نیازی صاحب اپنی کتاب میں کہ اس وقت کے جو وہاں پہ ٹاپ گن سے سعودی عربیہ کے, تو ان سے بھی ہم نے یہ تیل کا ایشو اٹھایا تھا کہ میں فری میں تیل دیں. سو یہ تیل جو ہے آپ کو نا بڑا اس 70s سے سعودیز دیتے آ رہے ہیں. اور پھر جب ہم نے اٹامک وہ کیے تھے, بلاسٹ کیے تھے اس میں 99 میں, شاید 28 میں ایک کو کیے تھے 1998 میں, تو اس وقت بھی سعودیز نے ہمیں یہ ڈیفر بیسس پہ ہمیں انہوں نے کیا تھا, تیل دیا. ڈیفر بیسس کا مطلب یہ ہوتا ہے تاکہ انٹرنیشنل ادارے آپ پہ نہ پڑ جائیں, تو آپ کہتے ہیں ادھار پہ دے رہے ہیں. سو ادھار کا ہم نے کہاں سے مٹی سوا ان کو پیسے واپس کرنے تھے. سو یہ بہت ساری ڈیفر بیسس پیمنٹ پہ سعودیز نے ہمیشہ تیل فری دیتے رہے جو بھی آتا ہے. سو خان صاحب کو بھی انہوں نے دیا, خان صاحب کے ساتھ اچھے تعلقات تھے, اور سعودی شہزادے جو ہیں انہوں نے تو ان کو اپنا بھائی کہا ہوا تھا. اب اس کے بعد بھائی صاحب کے ساتھ اور ان کے درمیان کیا کلیشز ہوئے, پرسنالٹی کلیشز ہوئے, کیا مسئلے ہوئے. پھر یہاں پہ ارتغرل انہوں نے چلا دیا ترکی کا کہ ترکی ہمارا زیادہ, اگین جو میں کہتا ہوں ہمیں بیلنس اسٹرائک کرنا ہوتا ہے. جیسے ہم نے بیلنس ہم نے رکھا ہوا اس میں, اگین اس میں اب کیسے چائنا میں اور امریکہ میں, تو سیم ہمیں بعض ملک ایسے ہیں کہ ان کے آپس میں ریولریز یا دشمنی ہے, لیکن پاکستان کے ان کے ساتھ دونوں کے ساتھ تعلقات ہیں. مطلب ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان دیکھ لیں, پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی کہ بیلنس رکھے. دونوں دوست ہیں ہمارے, دونوں ہمارے نیبر ہیں, ہم افورڈ اگر دونوں سے, مطلب ایران نیبر ہے ساری, تو دونوں سے تو ہم زیادہ اس میں ٹینشن نہیں رہا. ان کی حالانکہ کتنی دشمنی رہی ہے. ایسے ترکی کی اور اگر سعودیز کا پرابلم تھے, اب ان کی دوستی ہو گئی ہے. اب دیکھ رہے ترکی کی بھی ہوگی, ان کی ہوگی, سعودیز کے تعلقات ٹھیک ہو گئے. ایسے قطر اور ان کے سعودیز کے آپ کو یاد ہوگا بہت بڑی لڑائی ہوئی تھی, وہ ٹھیک ہو گئے تھے. اب وہ ٹھیک ہو گئے تو, لیکن وہ تو یاد رکھیں گے شہزادہ محمد جو ہے کہ پاکستان نے اسی وقت ان کے اگر عمران خان صاحب کے دور میں ان کے ساتھ مل کے, ترکی کے ساتھ مل کے علیحدہ OIC بنانے کی کوشش کی تھی, بیانات بھی دیے. سو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں ایک فارن پالیسی پہ, معذرت کے ساتھ میں کوئی ہو سکتا ہے خان صاحب کے جو حامی ہے اس بات کو برا سمجھیں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ فارن یہ پالیسی فرنٹ پہ خان صاحب کی جو پالیسیز تھیں وہ ان کے لیے کوئی فیوریبل نہیں تھیں, پاکستان کے لیے بھی نہیں تھی. بہت ساری جہاں ڈسٹارشنز ہوئی ہیں کہ اگر یورپین یونین سے ہم لڑ گئے تھے, برٹن کے ساتھ خان صاحب روز تقریر کرتے تھے کہ وہاں پہ کرپٹ ہیں, کرپٹ لوگ ہیں, فلان ہیں, پیسہ رکھتے ہیں, وہ منی لانڈر بالکل ہوتے ہوں گے, لیکن یہ چیزیں آپ ان کو ڈپلومیٹک چینل سے آپ ان کے ساتھ اٹھاتے ہو. تقریر وزیر اعظم نہیں کرتا ہوتا کہ برٹن اس بات پہ ناراض ہے. امریکہ کو آپ کو پتہ ہے خان صاحب کیا کہتے ہیں. پھر سعودیز کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے, پھر آپ کے قطر کے ساتھ ہوئے, پھر اگر چائنا کے ساتھ ہوئے, تو پھر خان صاحب کے دور میں تو سب کے ساتھ لڑائی چل رہی تھی. کیونکہ ایک ملک آپ بتا دیں جس کے ساتھ ہمارے تعلقات میں, اور اس وقت ایون انڈیا یہ کام نہیں کر سکا تھا کہ جناب کہ اس نے ایسولیٹ کر دیا پاکستان کو پوری دنیا میں, جتنا برے طریقے سے ہوا. اس کا نقصان خان صاحب کو بھی ہوا کہ جب ان پہ برا وقت آیا تو کوئی ملک ان کے لیے آواز اٹھانے کو تیار نہیں تھا. کوئی ایک ملک بتا دیں جنہوں خان صاحب کو گولی لگی اور اس پہ انہوں نے یا ان پہ اٹیک ہوا, کسی نے کچھ کہا ہو, ایون فون کیا ہو, میسیجز کیے ہو, نو. ایسے جب خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں گئے, سزائیں ہوئی, کسی ملک کی طرف سے آپ نے کوئی ایک ٹویٹ دیکھا ہو, کہیں سے کوئی آپ نے تھوڑی سی بات کی ہو, یا کسی نے کوئی لابنگ کرنے کی کوشش کی ہو جی خان صاحب ایک پاپولر وزیر اعظم ان کے ساتھ یہ مت کرے, کوئی ایک ملک آپ بتا دیں. میں انڈیویجول لوگوں پہ, اگر انڈیویجول لیول پہ لوگوں نے کیا ہوگا, سینیٹرز نے, کانگریس مین نے, باقی کچھ لوگوں نے, یا تنظیموں نے. الیکشن چوری ہوئے خان صاحب کے, آپ دیکھ لیں, کسی نے دباؤ ڈالا, امریکنز نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے جناب کے بس چلائیں, ہم نئی حکومت کے ساتھ چلیں گے.
आपको ये तो आपको याद प्यूटन साहब ने भी उनको मुबारकबाद दी, जिनके लिए खान साहब गए थे इतना बड़ा रिस्क लेके। चाइनीज़ ने दी, सऊदीज़ ने दी। सो खान साहब ने इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई तल्लुक कोई बनाया ही नहीं था कि जो आज इनका काम आता और इनको इनको रिलीफ लेकर देता। अब आप कहेंगे खान को तो ज़रूरत नहीं, सर ज़रूरत होती है, आपको ज़रूरत होती है। मैं फिर कह रहा हूँ, हमको दुनिया कोई जंगल में नहीं रह रहे। जैसे हमें दोस्तों की ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है, रिश्तेदारों की ज़रूरत है, जानने वालों की ज़रूरत है कि मुश्किल वक्त में हमारी अगर रेस्क्यू करें, हम तवक्को रखते हैं, सारे रखते हैं। तो सेम ऐसे हुक्मरानों को भी सम टाइम होते हैं कि आप इंटरनेशनल लेवल पे तल्लुकात जो हैं इतने अच्छे तो रखें कि आपके साथ आपके मुल्क के इस्टेब्लिशमेंट अगर ज्यादती करने लगे तो दो चार लोग आवाज़ तो उठाए ना आपके लिए, ममालिक जो हैं। तो सबसे बड़ी आवाज़ उठ सकती थी ये, इसकी MBS उठा सकते थे, शहजादा मोहम्मद उठा सकते थे। इन्होंने जैसे नवाज शरीफ साहब के लिए उस वक्त उन्होंने वो अगेन जो क्राउन प्रिंस जो थे, आपको याद अब्दुल्ला साहब थे, वो निकाल के ले गए थे इनको, जना मुशर्रफ को कह के। आज इनके लिए सबसे बड़ी वो हो सकती थी, सपोर्ट हो सकती है, लेकिन उनके बारे में जो बातें होती नहीं वो आपको सामने है। रही सही कसर अब पूरी हो गई है। सुन लिया होगा आपने कि जो उनका बयान सामने आया है। अच्छा, ये बातें पहले होती रहती थी, ये मतलब सीक्रेट तो है नहीं। उनके पार्टी के लीडर ने वो टीवी पे बैठ के उन्होंने कह दिए, तो मज़ीद एक बहुत बड़ा, अब खान साहब को इसको मज़ीद नुकसान होगा। उसको वो लाख उसकी क्लैरिफिकेशन करते रहे, लेकिन उनको सऊदीज़ को पता है कि खान साहब हमारे हवाले से क्या एक माइंड सेट रखते हैं, इनकी क्या सोच है, क्या अप्रोच है। चीज़ें तो होती रही हैं, वो कह भी रहे थे। खैर, तो खान साहब तो मुश्किल में है, डेली बेसिस पे कोई ना कोई अगर मुश्किल में हो। मैं अगर उनको, बहुत सारे लोग कहते हैं, हालांकि मैं फिर कहता हूँ, मैं उनको बहुत बड़ा अगर वेल विशर के तौर पे बातें करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें वो कह जाते हैं। ठीक है, समझदार हैं, कामयाब आदमी किसी की नहीं सुनता हो, लेकिन ये उनके गले पड़ जाती होती हैं। सो सम टाइम थोड़ा सा कोई रेस्ट भी ले लेना चाहिए, खबरों से, डिबेट से, स्टेटमेंट से, मुलाकातों से 2-3 महीने ब्रेक ले ली जाती है कि यार कोई थोड़ा इतना मैस मच गया है तो कुछ थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा उस प्रोसीडिंग से हम अपने को विड्रॉ कर लेते हैं। हम सब लोग करते होते हैं, पर्सनल लाइफ में भी करते हैं। सो जब मुसीबतें ज़्यादा पड़ रही हैं ना तो उस वक्त मज़ीद इन्वाइट नहीं करनी चाहिए। खैर, खान साहब समझदार हैं, वो बेहतर समझते हैं। नो कमिंग टू द जरदारी साहब इशू। अब जरदारी साहब जो हैं, जो 3 मैंने इशू कहे थे, सबसे बड़ा जो आज मैंने देखा है, हंगामा देखा है, एक चीज़ तो तय है, हम आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। इट्स क्लियर है, ये हमारी पॉलिटिकल एलीट है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ये आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। इन्होंने जिस तरह हाईजैक कर लिया पूरे सिस्टम को और सारी चीज़ों को, और एक दूसरे का गले काट रहे हैं। काटने से मैं अगर सियासी तौर पर बात कर रहा हूँ, जो एक दूसरे को यहाँ पे एक दूसरे पे हमले किए जा रहे हैं। और आज मतलब हमने देखा है, अब आप लोग कहेंगे जनाब कि बिल्कुल उनका राइट बनता है क्योंकि उनका इलेक्शन चोरी हुए, बिल्कुल हुए, लेकिन सवाल ये है कि अब इसमें से कैसे निकले। 30 साल पहले ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। जब आए थे जहाँ पे सदर इसाक आए थे तो बेनज़ीर भुट्टो साहब और यही जरदारी साहब जो हैं ये नारे लगा रहे थे, गो बाबा गो। जरदारी साहब भी शामिल थे, आज इसको मकाफात अमल कहें कि जरदारी साहब खुद नारे लगाने वालों में शामिल थे, उन पे आज लग गए। ये सबसे हंगामा खेस था। और फिर मुझे ज़्यादा फ़रूक लगारी साहब आए थे, उन्होंने तकरीर की थी, उनके खिलाफ सबसे ज़्यादा हंगामा नवाज शरीफ साहब ने किया था, इनकी पार्टी ने किया था, और बहुत बुरे तरीके से किया था। उन्होंने भी गो बाबा गो के नारे लग गए थे। ये दूसरा बहुत बड़ा था। फिर तीसरा जो मैंने देखा था वो जना मुशर्रफ का था, जब 2002 की पार्लियामेंट में वो खिताब करने तो उस वक्त ही बहुत हंगामा मचा था। एक दफ़ा आए थे जिसमें उन्होंने लह रहे थे। फिर बाद के आने वाले सालों में जैसे मैंने कहा थोड़ा मोटा होता रहा, लेकिन इस इंटेंसिटी का वो पहले इनका मुकाबला उन 3 वाक़यात से किया जा सकता है। ये चीज़ ज़हन में रखें, ये जो कुछ हो रहा है दोनों साइड से, हुकूमतों की बात करूँ, नवाज शरीफ की पार्टी हो, पीपल्स पार्टी, या इनके इमरान खान साहब के जो वहाँ इलेक्टेड हैं, ये अरबपति नहीं है तो करोड़पति सारे जरूर, अरबपति भी हैं चार, ये करोड़पति, इनका मसला ही नहीं है। ये मैं आपको फिर कह रहा हूँ, बहुत से लोग मुझे बोलते हैं ना गरीबों का रोना रोते हुए मिलेंगे जी, ये बढ़ गया गुर्बत। और मैं बड़े बड़े अमीर लोगों से सुनता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ तो ये फैशन के तौर पर आप बात कर, यू डोंट मीन इट। आप लोगों को खतरा ये है कि हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, ये ना कहीं पे कम हो जाए। आपको गरीबों से हमदर्दी नहीं है कि गुर्बत बढ़ रही है, बेचारे लोग तंग हो रहे हैं, फलान हो रहे हैं। आपको मसला ये है कि जो मैं लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ ना, लग्जरीज, ये कहीं पे मतलब कंप्रोमाइज़ ना हो जाए, मेरी इनकम कम ना हो जाए, अगर मेरी जो फैसिलिटीज़ हैं वो कम ना हो जाए, मेरी अयाशियाँ ना कम हो जाएँ। ये सारे लोग जो हैं जो पार्लियामेंट में हमने देखे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, ये सारे मतलब पीपल्स पार्टी ने ये हंगामे किए हुए हैं, या जरदारी साहब की पार्टी ने भी किए हुए हैं, फिर इसके बाद नवाज शरीफ साहब ने भी किए हुए हैं, और इमरान खान साहब की पार्टी भी कर। इनमें से कोई गरीब नहीं है, कोई गरीब आदमी इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। ये करोड़पति हैं जो एक एक टिकट के लिए 5-10 करोड़ रुपया देते हैं एक एक टिकट के लिए, तो आपका क्या ख्याल गरीब होते हैं? इनको कोई दिलचस्पी नहीं है। मतलब ये मैं एक तरह स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मैंने बड़े करीब से देखा इन लोगों को। हंगामा वहाँ पे मतलब डिस्टर्बेंसेस, नारे, हूटिंग, भी बैठ के कोई चीज़ें तय कर लें। फिर कहते हैं जी फौज हमारे पे सवार होती, इस्टेब्लिशमेंट हमें नहीं चलने देगी। अब वो आपको कैसे चलने देगी अगर आपका ये इत्तेहाद है, ये लेवल है पार्लियामेंट का, आपने उसको माकरी बना के रख दिया। वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, लोग तंग हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है सऊदीज़ आपके डेलीगेशन आए हुए हैं,
اب آپ انہوں نے انویسٹمنٹ کی بات کرنی ہے، کوئی معاہدے کرنے ہیں، باقی ممالک ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی وہ تو نہیں آ رہی اور یہ آنے نہیں دیں گے. خان صاحب آ گئے تو یہ ہنگامہ کرتے رہے ہیں، اب یہ آ گئے تو خان صاحب ہنگامہ کر رہے ہیں. ماضی میں وہ نواز شریف آتے تو پیپلز پارٹی نہیں چلنے دیتی تھی، پیپلز پارٹی آتی تھی نواز شریف نہیں چلنے دیتا. وہ ایک ان کا رولہ ختم ہے، انہوں نے اتحاد کر لیا ایک دوسرے سے. اب خان صاحب اور ان کی شروع ہو گئی ہے. ان کو میں پھر کہہ رہا ہوں یہ کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں جو سارے یہ کچھ کر رہے ہیں. ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا جو بھی یہاں پہ آپ کے مسائل ہیں، جو ایشوز ہیں، آگے جائیں، ملک میں انویسٹمنٹ آئے نہ آئے، ڈالر کدھر جائے، کیسے جائے، یہ مینیج کیا ہوا ہے. ان کے پاس بڑا پیسہ ہے، ان کے پاس بڑی پراپرٹیز ہیں، کسی نے دبئی میں رکھی ہوئی ہیں تو کسی نے اسپین میں رکھی ہوئی ہیں تو کسی نے اگر لندن تو امریکہ، نیشنلٹی سب کے پاس الحمدللہ سب کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے. آپ لگے رہے ہیں. کوئی عبداللہ کی شادی میں کیا کہتے ہیں، اس کے بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانے والا ہمارا کام ہے. ہم بھی لگے ہوئے ہیں، وہ بھی لگے ہوئے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا. میں پھر کہتا ہوں، پھر روتے ہیں جی فوج آ گئی، اسٹیبلشمنٹ آ گئی. بھائی اس طرح کے کلچر میں، اس طرح کے سیاسی انوائرمنٹ میں ٹھیک ہے جناب، کیا کہہ سکتے ہیں سر آپ لوگوں کو.